آپ کے ہی کمیونٹی کو واپس آتے ہیں ان فارم آف یو ہیو اے وائس. تو آپ کی وائس ہونا اس ملک میں بہت ضروری ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے تو بہت سی چیزیں ڈیسیجنز ہو جاتی ہے. ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پارٹ آف دا ڈیسیجن ہیں, مگر انفارچونیٹلی نہیں ہوتے. تو یہ سب چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور وقار صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ایک اس پروگرام کو اتنے عرصے سے بہت خوبی سے نبھا رہے ہیں, اور ان کو سپورٹ ہے بہت سے لوگوں کی, مگر میرے خیال میں ان کو اور سپورٹ ہونی چاہیے, بیکاز یہ واحد ایک پروگرام ہے جو امریکہ سے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, جو پاکستانی پروگرام ہے جو امریکہ سے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. کوئی اور پروگرام امریکہ سے ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہا. آپ کو جتنے بھی پروگرامز دیکھیں گے وہ پاکستان, انگلینڈ اور ملکوں سے ہو رہے ہیں. پاکستان سے یہ واحد پروگرام ہے. تو ہم جتنا بھی سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو ہر طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. جی, میرا نام سعدیہ. سب کے ویوز امیزنگ ویوز تھے, اور جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے بالکل صحیح ہوئی ہے اباؤٹ پاکستان ڈے کیوں منانا چاہیے. لیکن بیسک چیز یہ ہے, وہ تو ہمیں منانا ہی چاہیے, لیکن پہلے اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہمیں کافی کچھ کر کے آگے بڑھنا ہے ایز اے پاکستانی کمیونٹی. تو جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت ساری آرگنائزیشن ہیں, جوئش آرگنائزیشنز ہیں, یہ لوگ سارے بچوں کو دے میک شیور دیٹ دے ڈونیٹ سم تھنگز اینڈ میک سم کوئی ایک ڈونیشن قائم کرتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں. اسی طرح ہمیں اپنی مسجدوں میں بچوں کے ساتھ اور بڑوں کو کوئی ایسی اس یہاں کی آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم پاکستانی آر ویری ہیلپ فل ٹو دا امیریکن کمیونٹی ٹو. تو وی شوڈ ڈو سم تھنگ, وی شوڈ ہیو اے پروگرام جس میں سارے بچے انوالو ہوں, سارے بچے بڑے انوالو ہوں, اور ادھر کی کمیونٹی جیسے سیلویشن آرمی ہے, جیسے اور ساری نیڈی کمیونٹیز جو یہاں پہ ہیں, ان کو ہمیں ہیلپ کرنا چاہیے, سو دیٹ دے نو اس دیٹ وی آر پاکستانیز اینڈ وی آر ویری ہیلپ فل. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت بہت ننھے منھے بچے ہیں یہاں پہ, اور کچھ بڑے بچے بھی ہیں اس کے اندر, اور یہ یہاں کی پوت ہے جو یہاں پیدا ہوئی ہے اور یہیں جوان ہوئی ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ ہمارے مستقبل کے ہیروز بھی ہیں اور ہیروئن بھی ہیں, اور لیڈرشپ بھی ان کے ہاتھ میں ہوگی, اور ڈیفینیٹلی یہ امریکہ کے کلچر, ان کی ثقافت کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن وطن سے دور رہتے ہوئے آج بھی یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ماں باپ, ان کے بہن بھائی ان کو تربیت دیتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. یہ امریکن اسکول میں جاتے ہیں, امریکن اسکول میں پڑھتے ہیں, اور وہاں بہت کچھ دیکھتے ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ علی. علیم. کون سے گریڈ میں آپ؟ سیکنڈ. اچھا, آپ کو پاکستان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ڈو یو نو اینی تھنگ اباؤٹ پاکستان؟ یس. واٹس یور اوپینین؟ ٹیل سم تھنگ. What do you like the best in Pakistan when you go there? The sweet, the food, the clothes, the people, the road, the street. The food. Good. He liked the food of Pakistan. See, so definitely we have to take our kids to Pakistan, and we have to establish that that's your country, that's your matti aapki. Beta, aapka kya naam hai? رافع. Rafe. Do you know something about Pakistan today? You want to talk something about Pakistan? The mic is yours. Sure. And look at the camera. I love Pakistan. It's where all of my cousins live, and we go there every year. I love the culture of Pakistan, and I love going there. What's the best out of Pakistan? The culture overall, I guess. Good. Okay, beta, what's your name? Mariam. Mariam, do you know something about Pakistan? Yes. Okay. Here is the... Yes. I love going to Pakistan to meet my relatives, to know more about my culture, to know the land where my mom and my dad went to. And I love to going to Pakistan because there's halal food everywhere. So Very good. Okay. I have one question. Do you celebrate Pakistan Day over here? yes, we do. Can you tell me how do you celebrate Pakistan Day? We go to the Pakistan Day Mela every year. And why do you go there? You feel like you're in Pakistan for that day. All the
food and the clothes and all the stuff everywhere. It's fun to go to Pakistan Day Mela. Okay, very good. And how about you? What? What is your name, first of all? Amal. And do you enjoy going to, going to celebrate Pakistan Day? Uh-huh. How do you celebrate it? Well, I eat Golfi and watch live entertainment. Okay, that's very good. नादिन तो माशाल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ आज के हमें एक और प्रोड्यूसर और एक होस्ट मिल गया है और मैं समझता हूँ कि आज मैंने काफ़ी होस्ट यहाँ देखे हैं टीवी के काफ़ी मटेरियल है यहाँ पे और काफ़ी राइटर्स भी हैं और काफ़ी माशाल्लाह अच्छे बोलने वाले हैं तो है क्या सोचते हैं क्या आपको कैसा लग रहा है आज डिड यू फाइंड न्यू पीपल न्यू फेसेस और न्यू टैलेंट टुडे बहुत शुक्रिया वकार साहब एक्चुअली ये इन सब से तो मेरी बहुत अरसे से जान पहचान है और ये माशाल्लाह सब एक से बढ़ के एक टैलेंटेड यहाँ पे लोग हैं बस कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि इन आई थिंक्स हम सबको ही मौका नहीं मिला मगर इंशाल्लाह अब आपके प्रोग्राम के थ्रू और आप के और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके थ्रू हम सबको मौका मिलेगा और सबको अपने टैलेंट्स यहाँ दिखाने का मौका मिलेगा मैं प्रोग्राम को बस इस नोट पे एंड करना चाहती हूँ कि हम सब ने एक बात ज़रूर मुश्तरका कही कि पाकिस्तान हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है तो वो कुर्बानी जो दे दी गई ख़त्म नहीं हो जाती आपको अभी भी जो भी चीज़ हासिल करनी है उसके लिए अभी भी आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं तो अगर हम ये समझते हैं कि हमारी वो कुर्बानी का सिलसिला ख़त्म हो गया है ये गलत है वही कौमें तरक्की करती हैं जो कुर्बानियाँ देती हैं और ये हम अपनी हिस्ट्री से देख सकते हैं एक ऐसी कौम नहीं है जो आज जिस कौम ने भी तरक्की की है उन लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं चाहे वो जान की हों चाहे वो माल की हों चाहे वो किसी भी तरह से हों बट कुर्बानी जो है वो की वर्ड है इस सारे पाकिस्तान डे के हिसाब से और एक दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने सबसे बात की कि पाकिस्तान के लीडर में आई थिंक 90% लोगों ने यहाँ पे कायदे आज़म का नाम लिया तो कायदे आज़म का सिर्फ एक पैगाम था आप अपनी कौम के लिए कि काम काम और सिर्फ काम और अपने मुल्क से ये मत पूछो कि वो तुम्हें क्या दे सकता है तुम अपने आप से पूछो कि तुम अपने मुल्क को क्या दे सकते हो मैं इसी बात से बस एंड करना चाहूँगी और बहुत शुक्रिया आप सबके आने का मुझे बहुत अच्छा लगा और वकार साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया और आपको इंशाल्लाह इन सब की सपोर्ट मिलेगी बल्कि पूरा अमेरिका ये प्रोग्राम देख रहा है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अब जो मीडिया को सपोर्ट मिलेगी वो अब ये पूरी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी करेगी थैंक यू नादिन ये थी हया फारूकी जो आपसे मुखातिब थी और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक मेरे लिए अहम लम्हा है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है मेरे लिए कि आज यहाँ पे इतने महब्बल वतन पाकिस्तानी जमा हुए और आज खुशी की बात यह है कि यहाँ पे दो बड़ी इम्पॉर्टेंट हस्तियाँ मौजूद हैं जिसमें एक प्रेसिडेंट पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के पाए जनाब जमाल ख्वाजा साहब और पाकिस्तान लिंक के पब्लिशर जनाब आरिफ मंसूरी साहब जो को चेयर भी हैं पाकिस्तान चैम्बर के और शेरिफ एडवाइजरी के भी ये को चेयर हैं माशाल्लाह बहुत ही मेहनत से मेरे साथ काम कर रहे हैं 3 साल से 4 साल से लगातार ये मेरे साथ लगे हुए हैं और हर चीज़ जो भी मैं करता हूँ इसको सपोर्ट करते हैं और नाउ आई गॉट जमाल इन माय टीम ही इज़ आल्सो वेरी एग्रेसिव और वेरी वेरी कहते हैं कि डेडिकेटेड पाकिस्तानी और आज जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है जहाँ जहाँ भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे ये बताता चलूँ कि आप भी अपने स्टेट के अंदर सिटी में टाउन में इसी किस्म का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं हम आपके शहर में आके आपसे भी कुछ सवालात कर सकते हैं ताकि आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बने सफ़ीर पाकिस्तान आपकी आवाज़ है आपकी पहचान है राब्तों का एक नाम है और यही सब कुछ है सफ़ीर पाकिस्तान ये योर वॉइस आपकी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए अपने ख़यालात अपने ओपिनियंस दूसरों तक पहुँचाएँ नाज़रीन इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान पाइंदाबाद और जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक दिलो जान से पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद Here you go.